आठ आठ शादियाँ मैं कर चुका हूँ और 13 शादियाँ सुन्नत हैं। फ़र्ज़ तो पूरे कर चुके हैं। अब क्या आप अब जब नमाज़ पढ़ते हैं तो खाली आप फ़र्ज़ पढ़ते हैं, सुन्नतें नहीं पढ़ते हैं। आजकल सही ताल्लुक अहले सुन्नत जमात से है। बिल्कुल। अच्छा, आपकी 24 साल की उम्र में पहली शादी थी और आखिरी शादी किस उम्र में? आखिरी शादी 1 महीना पहले। मर्द कभी जो है बुरा नहीं होता है। आपकी 8 शादियों का राज क्या है कि एक के बाद दूसरे कैसे मान जाते ये हैं? मैं आपको बता रहा हूँ। तो राज यही है कि उस मैजिक लफ्ज़ जो है वो दुबई है। दुबई लोग आके मुझसे पूछते हैं कि हमारी बेटी को आप दुबई तो ले जाएंगे ना? तो कहते हैं 6-8 महीने के बाद हमें भी वहाँ बुलाएंगे ना? मैंने कहा जी। तो कहते बिस्मिल्लाह। मैं कहता हूँ बिस्मिल्लाह। हर माह सारे घर को लहराता है टेलीफोन, बिजली सी भारी बिल की गिराता है टेलीफोन। होता है जिंदगी में कई बार इस तरह, दो अजनबी दिलों को मिलाता है टेलीफोन। खुद अपने नसीबों का मारा है शोहर कि अपनी बीवी से हारा है शोहर, मगर पुरसुकून एक दारा है शोहर। पाकिस्तान खबर टीवी के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस देख सकें। देखते रहें पाकिस्तान खबर टीवी। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान खबर के साथ मैं हूँ हमजा जावेद। नाजरीन, शादी का लड्डू जो खाता है वो भी पछताता है और जो नहीं खाता वो भी पछताता है, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात उस शख्स से करवाने जा रहे हैं जिसने 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं बल्कि 8 शादियां की हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनकी 8 शादियों का राज क्या है और अभी उनकी कितनी निकाह में हैं, उन्होंने अपनी शादियां किन किन ममालिक में की। आइए हम जानते हैं डॉक्टर ज़ुबैर फ़ारूक साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब कितनी शादियाँ की हुई हैं आपने? आठ शादियाँ मैं कर चुका हूँ और 13 शादियाँ सुन्नत हैं। जो भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब कर चुके थे तो वो सुन्नत है। उन्होंने 13 शादियाँ की थी तो अब सुन्नतें आपको तो फ़र्ज़ पूरे करने थे, 4 आप सुन्नतों की तरफ निकल। फ़र्ज़ तो पूरे कर चुके हैं। अब क्या आप अब जब नमाज़ पढ़ते हैं तो खाली आप फ़र्ज़ पढ़ते हैं, सुन्नतें नहीं पढ़ते हैं। आजकल सही ताल्लुक अहले सुन्नत जमात से है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अभी आपके निकाह में जो है वो कितनी ख़वातीन हैं? सिर्फ 2। अभी सिर्फ 2 हैं? दोनों पाकिस्तान में हैं? जी हाँ। दोनों पाकिस्तान में? दोनों पाकिस्तान में नहीं है। वो एक वाइफ हमारी जो है इस वक्त दुबई में है। दुबई में? क्या वहीं पर शादी की थी या पाकिस्तान से दुबई लेके गए? वो तो हमने जो है वीडियो कॉल पे शादी की थी। तो उनसे उसके बाद उनसे जाके मिले हैं? बिल्कुल। वो आई है तो अभी माशाल्लाह जो है उनसे हमारे 6 बच्चे हैं। कितना अरसा हो गया है उनसे शादी? 15 साल। अच्छा, पहले आपने जो पहली शादी की वो किस उम्र में की थी? ओ यार क्यों बुरा बना रहे हैं मुझे। बहुत पहले की बात है वो। फिर भी किस उम्र में? ज़ाहिर है कि जब हमारा सबसे बड़ा बेटा जो है वो 46 ईयर्स का है और सबसे छोटा बेटा 5 साल का है। तो जो हमारे जो है मतलब 18 बच्चे हैं। आप पहले ये बताएं, पहली शादी किस उम्र में की थी? हमारी उम्र 24 साल। अच्छा, आपकी 24 साल की उम्र में पहली शादी थी और आखिरी शादी किस उम्र में? आखिरी शादी 1 महीना पहले। फिर भी आपकी असल उम्र क्या है? 72। 72 साल की उम्र में 8वीं शादी? ये मर्द कभी जो है बुरा नहीं होता है। मर्द कभी बुरा 100 साल की उम्र में भी बाप बन सकता है। आपकी 8 शादियों का राज क्या है कि एक के बाद दूसरे कैसे मान जाते ये हैं? मैं आपको बता रहा हूँ। तो राज यही है कि उस मैजिक लफ्ज़ जो है वो दुबई है। दुबई लफ्ज़ वो है। लोग आके मुझसे पूछते हैं कि हमारी बेटी को आप दुबई तो ले जाएंगे ना? मैं कहता हूँ जी। तो कहते हैं 6-8 महीने के बाद हमें भी वहाँ बुलाएंगे ना? मैंने कहा जी। तो कहते बिस्मिल्लाह। मैं कहता हूँ बिस्मिल्लाह। ये बताइएगा, जो 8 आपने शादियाँ की उनमें से कितनी गैर शादीशुदा थी और कितनी पहले से शादीशुदा थी? ये तो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हुआ है कि जो है तलाकशुदा, बेवा और जो बच्चों वाली भी हो, हमारे को कोई एतराज़ नहीं है। फिर भी कितनी गैर शादीशुदा थी पहले? खाली एक पहली बीवी है जो मतलब जो कुंवारी थी जिससे मैंने शादी की। बाकी सारी शादीशुदा या तलाक? बेवा या तलाकशुदा। अच्छा, आप एक सांस में अपने नाम बताने हैं तमाम अपने बच्चों के 18 के? सब नाम बता। सारों के नाम बताएं। सब बता दूँ। शुरू से पहले बड़े उम्र और नाम। तो ये उम्र और नाम में ज़रा मुश्किल है। राशिद जो है हमारा सबसे बड़ा बेटा है, वो 46 ईयर्स के हैं। हाँ, उसके बाद सेकंड जो है हमारी बेटी सना है और उसकी उम्र बेटियों की उम्र नहीं बताते हैं। तीसरे नंबर पे खालिद है
اور خالد جو ہے وہ 36 سال کا ہے ان کی عمر. جلدی جلدی 3 ہو گئے, باقی ساروں نام بتا دیں. باقی خالد نام مشکل ہے. نام ہو گئے, 3 ہو گئے. پھر جو ہے ایک بیوی سے 3 بیٹے ہیں, فاروق, فیصل اور سالم. پھر ایک بیوی سے 4 بیٹیاں ہیں, حنا, عالیہ, فرح اور یہ مریم. پھر ایک بیوی سے جو ہے ایک بیٹا ایک بیٹی ہے, ایک کا نام عقیل اور ایک کا نام افرا بیٹی پہلے, اور پھر عقیل. اور پھر جو لاہور کی بیوی ہے اس سے 6 چھوٹے بچے جو اسکول جاتے ہیں, ان کا نام ہے تانیہ اور غزل اور ایمن اور جو ہے حور اور ہیرا اور فارس. کیا بات ہے. یعنی ڈاکٹر صاحب کو اپنے تمام 18 بچوں کے نام بھی یاد ہیں. اب کیونکہ آپ ایک شاعر بھی ہیں تو تھوڑی سی شاعری کی طرف آ جاتے ہیں. تو شاعری کے اندر سب سے پہلے, کیونکہ مزاح کی بات چل رہی ہے, تو مزاح کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو آپ اپنی مزاح میں پہلے بتائیے کتنی کتابیں لکھی. آپ کی ٹوٹل 103 کتابیں ہیں ویسے. 103 کتابیں ہیں, جس میں سے 4 کتابیں مزاحیہ ہیں اور 2 کتابیں وہ غزلیں ہیں جو گائی گئی ہیں. بہت سارے جو گائک نے دنیا بھر میں یعنی بنائی گئی ہیں, گائی گئی ہیں وہ. تو وہ ابھی ہم آپ کی مزاح کی طرف رہتے ہیں. اب یہ بتائیے کہ 4 کتابیں آپ نے مزاح کی لکھی, سب سے بہترین جو آپ کو اس کے اندر سے مزاحیہ اپنا دیوان لگتا ہے یا مزاحیہ آپ کو نظم لگتی ہے, وہ آپ بتا دیں کہ یہ جی سب سے زیادہ مشہور ہے, اس کا نام ہے شریر ٹیلی فون. ہر ماہ سارے گھر کو لہراتا ہے ٹیلی فون, بجلی سی بھاری بل کی گراتا ہے ٹیلی فون. مجھ سے وہ کبھی ملنے کا وعدہ بھی تو کرے, جو روز نصف شب کو گماتا ہے ٹیلی فون. ہوتا ہے زندگی میں کئی بار اس طرح, 2 اجنبی دلوں کو ملاتا ہے ٹیلی فون. ایک مسئلہ عجیب سا لاحق ہے ان دنوں, ہو ایک مسئلہ عجیب سا لاحق ہے ان دنوں, ہر بار اس کا باپ اٹھاتا ہے ٹیلی فون. اور مل تو گیا ہم کو کنیکشن میں اہتمام, مل تو گیا ہم کو کنیکشن میں اہتمام, آتا ہے ٹیلی فون نہ جاتا ہے ٹیلی فون. یہ تو ہجے کا مارا ہوا ہوں میں, لیکن تمام رات جگاتا ہے ٹیلی فون. بات ہے, کیا بات. بہت مزہ آئی تھی آپ کی یہ والی غزل, کیونکہ آپ شوہر ہیں 8 بیویوں کے, اور کرنٹلی ابھی 2 ہیں. بالکل. تو اوپر سے آپ نے غزل آپ نے لکھی ہے بیچارہ شوہر, یہ کیوں؟ اب آپ دیکھیں نا, اب آپ کو پتہ چل جائے گا, جب میں آپ کو سناؤں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. چلیں پھر سنانا شروع کریں ڈاکٹر صاحب. خود اپنے نصیبوں کا مارا ہے شوہر, کہ اپنی بیوی سے ہارا ہے شوہر. منعن جو مانے گا جورو کی باتیں, تو ہر چیز سے بھر کے پیارا ہے شوہر. کما کے جو قارون کا لائے خزانہ, تو آنکھوں کا روشن ستارہ ہے شوہر. ہو برعکس منشا کے گھر بات کوئی کئی کون پھر کے ہمارا ہے شوہر. یہ بیوی ہے جیسے کہ طوفان برہم, مگر پرسکون ایک دارہ ہے شوہر. مقدر میں تیرے جو لکھی غلامی, تو پھر تجھ کو کیا کوئی چارہ ہے شوہر, تو پھر تجھ کو کیا کوئی چارہ ہے شوہر. ہر ایک ناز اس کا اٹھاتا ہے ایسے, ہر ایک ناز اس کا اٹھاتا ہے ایسے, کہ جیسے ابھی تک کنوارا ہے شوہر. بنا اس کے دنیا میں جینا ہے مشکل, فقط اس لیے ہی گوارا ہے شوہر. فقط اس لیے ہی گوارا ہے شوہر. اور جیسا بھی یہ مرد فاروق, لیکن تمام بیویوں کا سہارا ہے شوہر. کیا بات ہے. 8 شادیاں ہو چکی ہیں آپ کی, 9ویں کی خواہش رکھتے ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, سنتیں پورے کرنے میں لگے ہوئے ہیں. 13 پوری کریں گے؟ اگر اللہ نے دیا تو اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ کر سکتا ہوں میں. کیا پاکستان میں کریں گے باقی باکستان سے باہر؟ اب جہاں بھی کوئی خوبصورت لڑکی مل جائے ہمارے کو, جو مجھے وہ یہ کیا دیکھنے کہ ذات پات, وہ محبت میں یہ چیز نہیں دیکھی جاتی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب 8 شادیاں کر چکی ہیں اور 9ویں کی ابھی خواہش رکھتے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی 13 شادیاں پوری کرنی ہیں, کیونکہ میں فرض کے ساتھ ساتھ سنتیں بھی پوری کرنا چاہوں گا. اس کے ساتھ اپنے میزبان حمزہ جاوید کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بان.